Hello friends, welcome back to Kids Church Online. Kita sudah ada di minggu keempat dalam seri Jesus BC. Kalian masih ingat kita belajar tentang apa di seri ini? Ya, Christophenis. Ini adalah peristiwa dalam perjanjian lama di mana Yesus muncul. Mungkin banyak dari kita tidak berpikir Yesus muncul dalam perjanjian lama karena dia bahkan belum lahir di bumi pada saat itu. Tetapi karena sebenarnya Yesus selalu ada, dia juga muncul berkali-kali selama periode perjanjian lama. Hari ini kita akan belajar tentang apa, Miss? Kita lanjutkan hari ini dengan cerita lain tentang penampakan Yesus. Kali ini tepat setelah orang Israel meninggalkan Mesir. Wah, apa itu? Bisa penasaran? Kids juga penasaran? Nanti Miss akan cerita setelah kita praise and worship. Yuk kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memulai pelajaran pada minggu ini. Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami tahu kebenaran yang dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, on a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Such your promises, can trust in your promises. I can trust in Him, can trust in Him. You found me in my darkest hour. You gave me hope and gave me life. You gave your love that's greater. You lead me out of darkness and into your light. I was blind, but now I see.
mercy, it has set me free. Your favor's all around me. Your radical love has found me. Now I sing. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. I'm giving up my all for you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down my life. I'm giving up my all for you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down my life. The price you paid, the life you gave, the cross and the grave, my sins now erased. The price you paid, the life you gave, the cross and the grave, my sins now erased. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my life, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Hello everyone, today we are going to play a fun game called Pillar, Fire and Cloud. This is how you play. So first there will be one person who points at the contestants, and whoever the person is pointing to has to act out the action. So the actions are pillar, fire and cloud. So it has to be in an order. The order is pillar, fire and cloud, but then if it's not in order then you lose. I'm so not used to it. Pillar, fire, cloud. Okay, try again. Pillar, fire, cloud. Pillar, cloud. Pillar, fire. Oh, fire! Action! Fire! Okay. Ready? Yeah. Pillar, fire, cloud. Fire, cloud, pillar, 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 fire, cloud, fire. Wah, seru banget gamesnya. Nanti Tristan mau main lagi. Ya, seru kan gamesnya? Sekarang Miss mau tanya ke Tristan. Permainan tadi mengingatkan tentang kisah cerita Alkitab yang mana? Kids, kalian tahu? Ada yang tahu? Cluenya tadi pillar, fire, cloud. Oh, aku tahu. Cerita pas bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api ya. Iya, betul. Good job juga kalian yang di rumah. Tapi di mana Yesus pada saat itu, Miss? Nah, Miss akan ceritakan setelah ini. Sebelumnya yuk kita tonton videonya dulu. Have you ever wondered if God was with you right now? Like how Jesus was with the disciples, teaching and encouraging them through good times and bad. We're going to explore the Old Testament and discover how the whole story of the Bible is His story, the story of Jesus. And through some events wherein He reveals Himself to us, we will learn that Jesus is with us then, today, and tomorrow, forevermore. Hey, Debs. Hey, Kuya Carlo. Hey, what you doing? Just putting on sunblock before I go out. Because the past few days, though it was raining, yesterday when I went out to go to the market, the sun was so out, it was scorching hot. And it was only this cap that saved me from all those heat. Wow. You know, it reminds me of when God was protecting the Israelites, the story of Moses in the wilderness.
You know, that sunblock, no matter how white you get without put all that sunblock on your skin, and that cap probably wouldn't protect you out there. Yeah, I kind of heard that story where they wandered for 40 years. Did Jesus make a cameo then? Let's find out. Why don't we go dive into that story right now? For many years, God's people had been slaves in Egypt, and God sent Moses to bring them out of Egypt. After a series of plagues and finally the Passover, you know, where the oldest child in each home, not marked by the blood of the lamb, was killed. Finally, Pharaoh let the people go, and they were on their way out of Egypt. Finally, the Israelites must have thought that everything would be smooth sailing since they left Egypt. Now that they were free from being slaves under cruel masters. Hold on. They still had a long way to go. As God led them out of Egypt, He gave them something specific to lead them. He went before them as a pillar of cloud in the day and a pillar of fire by night. This shows us that God was with His people and He was leading them each step of the way. Whoa, this was no ordinary cloud in the sky. Well, the pillar of cloud and the pillar of fire stayed with God's people. The pillar actually went from being a guide to a guard. The pillar provided light to the Israelites, but to the Egyptians it was only darkness. The fiery presence of God protected and provided for His people, while at the same time blinding those who tried to kill them. Even when God parted the Red Sea, His presence and power continued to guide and guard His people all the way, 40 years in the wilderness, to their promised land. So that's the Jesus cameo. Just like the pillar of cloud and fire is God's physical power to rescue His people from the Egyptians and into the promised land. And Jesus also was sent to personally rescue us from sin and death and to restore us back to God. And because of that, what I realized is that God will never leave me nor forsake me. Right, Kuya Harlow? And especially when things are at the toughest and at the darkest. That's it. That's the promise of God. That's also the power of God. The same love that He showed the Israelites, guiding and guarding them through the wilderness into their promised land, is the same love that Jesus Christ shows us, being our guide, our guard, and always being by our side. Well, stay tuned next week. We see more of Christ's cameos in the Old Testament. Jadi hari ini kita akan dengar cerita tentang Moses atau Musa. Tristan tahu Musa? Tahu, yang membelah lautan. Ya, benar banget. Kalian semua sudah pasti tahu Musa. Waktu itu Tuhan menggunakan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dia memimpin sekitar 2 juta orang. 2 millions. Coba bayangkan betapa banyaknya orang Israel itu. Dan sekarang mereka ada di gurun pasir. Tristan tahu nggak rasanya berada di gurun pasir? Gimana? Panas, kering, gak ada air sama sekali. Gak ada pohon juga. Wah, kebayang ya, gak enaknya tinggal di gurun pasir. Tapi coba kita lihat apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Sekarang kita buka Bible kita di Exodus 13:20-22. And they moved on from Succoth and camped at Etham on the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people. Wah, Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan menunjukkan jalan kepada mereka, memberikan mereka perlindungan. Coba bayangkan, banyak awan ada di atas kepala mereka untuk melindungi mereka dari panasnya sinar matahari. Jadi mereka nggak kepanasan lagi ya, Miss, walau nggak ada rumah atau pohon untuk berlindung, tapi karena sudah ada awan yang banyak yang melindungi mereka dari panas,
Dan tidak hanya itu, Alkitab mengatakan bahwa di malam hari pun, kalian tahu bagaimana rasanya malam hari di gurun pasir? Gelap, gak kelihatan apa-apa. Iya benar, bisa nabrak kanan, bisa nabrak kiri pas jalan karena gak kelihatan apa-apa. Gak ada lampu seperti kita di jalan depan rumah atau jalan raya yang banyak mobil. Di sana gelap gulita dan kalau malam itu dingin sekali di gurun pasir. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tiang api. Ya benar, Tuhan memberikan tiang api untuk bangsa Israel sehingga mereka jadi bisa melihat sekitar mereka. Gak kedinginan juga. Kalian lihat, Tuhan menunjukkan jalan kepada mereka. Tuhan membimbing orang Israel ke arah mana mereka harus pergi. Sangat mirip dengan aplikasi Maps ya, yang kita miliki sekarang. Tapi siapa yang berada di tiang api dan awan secara khusus? Ya, siapa, Miss? Coba kita baca di Exodus 14 verse 19. Then the angel of God who was going before the host of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them. Nah, kita baca, katakan di situ adalah malaikat Allah yang berada dalam tiang api dan awan yang berjalan bersama orang Israel. Seperti yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, sang malaikat Tuhan berarti Yesus. Bukan hanya seorang malaikatnya, tapi sang malaikat itu sendiri yaitu Yesus. Ini namanya adalah Christophany atau penampakan Yesus dalam perjanjian lama. Oh, jadi malaikat Tuhan itu adalah penampakan dari Tuhan Yesus. Ya benar. Jadi walau selama ini kita hanya dengar cerita bahwa Musa yang memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun, tapi sebenarnya Tuhan juga selalu bersama dengan mereka, memimpin mereka sepanjang waktu, mau siang maupun malam. God is always with us. Tristan pernah merasa Tuhan meninggalkan Tristan nggak? Enggak. Oh, bagus kalau begitu. Kids, mungkin ada di antara kalian yang merasa dalam keadaan sulit, mungkin kehilangan binatang peliharaan atau pet ya. Terus kalian sedih, kalian menangis dan bertanya, "Where are you, Jesus?" Kalian tahu, Yesus selalu bersama kalian. Dia juga menangis bersama kalian. Dia merasakan kesedihan kalian. Apapun keadaan yang kalian rasakan sekarang, Miss mau ingatkan pada kalian bahwa Jesus is always with you. Jesus never left you. Sama seperti yang Musa lakukan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan memimpin jalan mereka dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Tapi kalau kita melakukan salah, gimana, Miss? Kita terkadang ya berpikir bahwa ketika kita berada dalam kesulitan yang ekstrim atau bahkan berbuat dosa, Yesus telah meninggalkan kita. Tapi itu tidak terjadi. Sebagai anak-anak Allah, walau ketika kita menyangkalnya pun, Yesus selalu ada di sisi kita. Dia bersama kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak ada istirahat. Jadi sekarang pun Yesus ada bersama dengan kita, Miss. Iya. Nah, jadi poin kita hari ini, Jesus is always with us, guiding and caring for us. Yesus tidak hanya selalu bersama kita, Dia membimbing kita dan menjaga kita. Kita melihat ini dalam cerita kita hari ini, di mana tiang api dan awan memimpin bangsa Israel. Tapi kalian tahu nggak bahwa tiang api dan awan itu juga merawat mereka? Maksudnya gimana, Miss? Miss mau tanya sekarang ya. Waktu Tristan memikirkan tentang tiang api, sifat-sifat api yang muncul di pikiran Tristan apa? Panas dan terang. Coba bayangkan,
gurun pasir pas malam kan dingin banget. Yeah. Mereka nggak ada jaket tebal kayak sekarang. Udah itu gelap juga. Mau lari kemana pun nggak kelihatan apa-apa. Bisa nyasar malahan. Tapi karena ada tiang api, dan tiang api itu seperti obor ya, the big light ya, bagi seluruh bangsa Israel, seperti halnya tungku atau perapian, fireplace ya. Coba bayangkan besarnya. Nah sekarang Miss mau tanya, sekarang kalau awan, sifat-sifat awan itu yang muncul di pikiran Tristan apa? Adem gak bikin silau. Ya kan, awan menghasilkan keteduhan karena menghalangi matahari. Bangsa Israel melakukan perjalanan di tanah yang panas dengan banyak pasir, cuma pakai sandal, nggak pakai sepatu. Awan tentu memberikan keteduhan bagi mereka di siang hari. Wah, berarti Tuhan Yesus baik banget ya, Miss, sama bangsa Israel. Kalau nggak ada tiang awan sama tiang api, pasti mereka sudah kepanasan dan kedinginan. Kalian lihat, Yesus tidak hanya selalu bersama kita setiap saat. Dia membimbing kita, menolong kita, bahkan tanpa sepengetahuan kita. Dia melakukan semua ini karena kasih-Nya yang dalam bagi umat-Nya. Ya, seperti power truth kita. Apa Tristan? Jesus never stops loving and helping me. Kita katakan lagi. Jesus never stops loving and helping me. Dan power verse-nya di Romans 8:38 and 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yuk kita lihat power verse dance-nya. That neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation be able to separate us from the love of God. That neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation be able to separate us from the love of God. Yesus memberikan perhatian kepada orang Israel dengan berbagai cara. Bahkan ketika mereka tidak menyadarinya, 2000 tahun yang lalu, Yesus memberikan perhatian utama yang kita butuhkan,
pengampunan atas dosa-dosa kita. Bahkan ketika orang tidak menyadari dampak besar dari pengorbanan Yesus, Yesus hanya pergi dan mati untuk dosa-dosa kita, sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Tuhan. Miss mau ingatkan kalian bahwa God is always with us, will not forsake us. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau selalu bersama kami. Bahkan pada saat kami tidak baik-baik saja, kami tidak melakukan hal yang baik, Engkau tetap bersama kami, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap membimbing kami. Kami benar-benar mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau selalu berada di sisi kami Tuhan dimanapun kami berada, dan kami mengucap syukur. We really grateful Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hello guys, waktunya Art and Craft. Hari ini kita akan membuat tiang awan dan tiang api. Kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Kita perlu Lem, kapas, gunting, dan sedotan. ya, juga perlu kertas yang berwarna merah, orange, dan kuning. Nah, setelah kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya, hal pertama yang kalian lakukan adalah menggambar dulu, menggambar api. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Kita gambar pakai pensil. Setelah kita gambar lalu kita gunting. Setelah digunting akan hasil seperti ini. Yang merah itu lebih besar, terus yang orange lebih kecil, dan yang kuning lebih kecil lagi. Kira-kira modelnya hampir sama ya. Dan jangan lupa yang merah itu 2 kali, kalian bikinnya 2 kali. Nah, kita lem satu persatu. Yang orange kita lem. Jadi tentu saja yang besar yang di bawah ya, jangan kebalik. Yang besar di bawah. Oke, orange di atas yang merah. Yang kuning di atas yang orange. Hasilnya kan seperti ini ya. Kemudian setelah itu yang merah satunya kita lem, tapi di tengah-tengah antara yang merah, 2 merah ini kita kasih sedotan di antaranya. Nih hasilnya kan seperti ini. Kalau dua-duanya sudah menempel, kita beri kapas di bagian merah yang belakang. Kita kasih kapas, dilem. Kapasnya kita lem satu persatu. Bagus kalau kapasnya panjang-panjang gini ya, jadi cepat. Ya, kurang lebih dilem kapas satu persatu. Dan nanti hasilnya seperti apa, Tista? Gini. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya kids. Tuh, di tiang api dan ini tiang awan. Kelihatannya kayak lollipop. Oh, enggak dong, ini tiang api dan tiang awan. Nah, Art and Craft ini mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus bersama orang Israel sepanjang waktu mereka melakukan perjalanan ke Tanah Perjanjian. Pada siang hari, dia berada di tiang Api. awan. Dan pada malam hari, Yesus Gak apa-apa. Dan pada malam hari Yesus berada di tiang api. Tiang awan dan api membimbing dan memberikan bentuk perlindungan kepada bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Sama seperti dia bersama orang Israel, Yesus selalu bersama dengan kita, membimbing kita. Peran kita adalah mengikuti pimpinannya dalam hidup kita. Oke kids, thank you for watching. See you next week. Bye.